Okay, so welcome sa ARC 224 Building Utilities 3, Architectural Lighting. So on this subject, we will morely talk about lighting. So you're going to gain adequate knowledge on the different aspect of lighting, the principles, design, and its application. So I'm going to discuss the different types of bulbs, fluorescent, and unsang kalainan nila o kanang how you're going to manipulate them. So since you're an architecture and you're soon to be an architect, basta walay mo surrender, mahimog mong architect. So lighting is important sa inyong uh, ako'y adili I mean to say mikawayan is katong iitutuan na nakasudlan nimo ning click manggug ka og present dito then dito ko natingala nga dili ka student tingala ko na nakasulod ka sa tutuan to tanawa na sa imong listahan sa Google Classroom nimo. Okay, so balik ta. So as an architecture or soon to be an architect, kang Sir Bobby pa architect na yun mo, one of your designs sa inyong mga buildings is to make your ambience beautiful. So, one of the thing na maka-incorporate sa ambience sa isa ka building is the lights. So, mo nang naamoy architectural lighting to know how you can manipulate lights and also to know unsa gyud ang standard sa kahayag sa isa ka room. So, different rooms have different standard such as kung namo sa hospital, ang operating room nila is grabe kahayag kaysa namo sa inyong kwarto. Kanang mga rooms sa kanang kuan ninyo bedroom. So mas hayag si operating room kaysa ka bedroom. Lain pod ang requirements sa light kung namo sa theater room or kung namo sa concert hall. So mo niya tong pangtun-an karon. Unsa man na ang standard na and how to measure them. Then unsay dapat lights nga gamiton nila? Asa ba yun mas nindot nga mga bulbs? LED light ba? Halogen light ba? Or unsa man na? Dere pod matun-an po ninyo on how to design. In the sense, designing in the sense na ma-meet nato ang standard sa ato ang standard sa brightness sa suga sa isa ka room. And dere po ninyo matun-an kung pila ka buok bulbs or fluorescent lamps na pwede gamiton sa isa ka room. For example, sa isa ka classroom, pag musulti mo una ni kaya ibutatog 5,000 lumens, pila ka book bulbs ang pwede nato ibutang. Then asa man nato dapit ibutang na siya nga bulb. So dire nato na pangtun-an. So in advance pod sa inyo ha, of course, art man mo, inyo nga is morely on art than on science. Sakto ba ko? Sa akong pagkasabot magod sa architecture is that namoy gi-incorporate ninyo ang beauty ug ang engineering. So sa ako ang mga makita basta archi ang design sa isa ka building, nakoy makita nga art sa building. Mo na inyong difference between an engineer na mo design such as civil engineer
mo design og building ang civil engineer morely on science. Dili siya magpataka og butang dako kayo nga poste kay para sa ila useless. Dapat exact lang yun ang size sa poste. Dili siya too big, di po siya too small. But on architecture, dili ra unana. Ang architecture ning add siya og beauty og art sa iyahang mga design. So mo pud na kung mag-advance mo sa inyong lighting system sa inyong design, so dili ra ang standard nga gamiton ninyo, kundi mubutang pud mo somewhat ambience para ma-feel sa mo-occupy na nga building unsa kanindot ang building na iya gipabuhat. So dire nato na siya pangtun-an tanang aspect about lights. So before katong previous subjects ninyo sa 214, we only talk about electrical. So kato siya nga matter unsa-unsang nasa electrical, while this one is specific na ta sa lights lang yon. Dili na ta wa na tay pakialam sa mga outlets or mga different types of wirings. So there is focus na ta sa ato ang suga. So more gyud atong gina-focus dere. So grading system nato dere is still same sa uban. For a lecture, natay 60% class participation or standing. So unsa man ang ga-compose sa 60%, that's about 15% sa inyong attendance, 15% sa assignment o seat work, and about 30% sa inyong quizzes. Now, the remaining 40% analia is mo inyong major exam. Okay. So, abi ni mo Arc tutuan. Okay, okay lang. Okay. So, the remaining 40% is on your major exams. So since kani siya nga subject is a repeated subjects na ni sa kuha, so naka-set up na ko og lessons dere. Actually, continuous yun niya akong gi-set up na until sa final lesson ninyo. Also in your laboratory. So remember, ang ato ang grading system is cumulative. So unsa may pasabot sa cumulative? So 2/3, 1/3. So unsa man 2/3, 1/3? So nai-impact ang inyong grade previous sa grade ninyo current. For example, sa karon midterm pamanta, so full 100% kung sa inyong performance sa midterm, mao gina inyong grado. But on the finals, ang inyong performance sa finals period, 2/3 ra na ang gamito nako sa final, while ang 1/3 na grade kwaon nako sa midterm. So mo na siya. So mo nang impact gyapon yung midterm grade. So dili siya sa uban man gud is murag averaging sa uban grado. Kanang i-average ang inyong midterm ana. So kani is 2/3, 1/3. So if you're doing great sa midterm pa lang, so na chances kung makapuyan mo sa finals, posible gyapon mo mupasar. Kay 30%, around 33% sa grade ninyo sa finals, kuhaon sa inyong midterm grade. So still, my passing is 50%. So if you got a 50%, then pasar yun mo sa kuha. Sa to pa, ma-perfect ninyong class participation na po, which is 60%. So perfect ninyong attendance, perfect ninyong quiz, perfect ninyo ang assignments. So sigurado pasar na mo ni nga subjects. Okay, for your laboratory, so as I said earlier, nakaplastar na ko daan para ani nga subject.
So laboratory ninyo namoy about 6 laboratories. 4 of it will be executed karong midterm, while 2 of it executed for a finals. So kanang upat murag na siya introduction sa inyong lighting system, architectural lighting. So mostly yan na is mga kuanda sa bulb, mga itsura sa bulb. Then a little bit of controlling the bulb. So mo nang upat. This will be activated I think every week na ako nakaset ng upat. So sugod karon nga week. So karon nga day na mo activate isa, then sunod na po na po isa. And the last two laboratories ninyo is all about designing na. So designing nga part is kato yung as standard computation sa lighting. So sa standard ata kay since this is still a school klase pa man ni siya na pamo sa eskwelahan. So standard computation ta sa lighting. So unsang standard na brightness sa isa ka room mo kung panggamiton. Kay para ma-meet lang may balaan ninyo kung giyon sa pagkuha na. Pag professional na mo, licensed architect na mo, wala ko ilabot kung saon ninyo pag design sa inyang isa ka room. Asa niyo pang butang ang suga. Nanana sa inyo ha. Pero sa karon, since we're still student or you're still student, dire rata sa standard. So duwa na siya ka laboratory sa finals. All about design. Ang isa is interior. So sa to pa sulod sa building. While ang isa is exterior. Outside the building. So malay mo sa sa inyo nga mo design o kanang basketball court. Outside nga basketball court dili tong cover court. So kay balo na mo sa sound pag compute sa suga nila kung unsa ba yun ang pila ka buk suga kailangan asay pambutang. So mo na inyong laboratory. Then for grading system sa laboratory, class participation is 60%. So unsa may below sa class participation ana. So this is the grading for the laboratory. 10% is your attendance. And take note that 10% automatically bonus na sa inyo ha. As long as mo submit sa kuha o laboratory, you are automatically present. So ang 10% tatag na daan sa laboratory. 50% is your laboratory activities. So kung dili mo ka-submit sa inyong laboratory activity, so sakit yun kayo na. Kay 50% na ako ang butang din na. So you must submit your laboratory on time. And the remaining 40% is for your major exams. Now, sa lecture o sa laboratory nako, most of the time gina-combine nako ang grade for the major exam. Unsay combine? Kung pilay niya nakuha sa lecture na major exam, automatically ginabutan nako sa laboratory. Kay pag-abot sa exams ana, gina-mix up nako silang duwa. So mo na sometimes ako ang exam sa sa lecture sa major exams ninyo, na mo gawa siya nga mga question na pang laboratory. So kung dili mo ga atiman sa inyong laboratory, taken for granted ninyo, na posibilidad na ang major exam ninyo, dili ninyo matubag dito sa lecture. So nagin mo marungan gid mo sa major exam. So that is 40%. Now, sa tuang laboratory, so nakoy mga rules na gipang apply. So since estudyante man ta mo last time, so most of the rules sa laboratory nako is still applicable sa karon na laboratory na to. So of course, one of the rules nako sa last nako is ang katong
Sketchpad. Okay, you are going to use Sketchpad yapon karon. Naganahan ko sa Sketchpad. One of the reason for that is dili ko mo pariya sa ubang faculty sa engineering. Kay ko mo require yapon ko ninyo nga isulat sa bond paper usay ma-mix up manggod ang ipabuhat ni Sir Bobby sa kuang ipabuhat. Moto usay magkuan mi, magkita mi ni Sir Bobby nga sir, murag imuha ni nga kuan laboratory dili ako So moto sketchpad ako Kung ipagamay pud nako, mag-mix up mi ni Ma'am Bueno. So manang unique nagpa-unique ko sketchpad daan og ma-compile ninyo daan ang inyong laboratory. At the same time, if ganahan mo collect sa inyong laboratory, you can get it after na ko pag-check. Pwede nyo doon sa office, kuhaon ninyo to. Pero kung dili mo interesado mo kanang i-store ninyo yung laboratory, so after 1 semester wag gyapon na ninyo gikuha, so automatically i-dispose na nako kay para dili mapuno dito sa og mga papel-papel sa office. So second rule sa laboratory is unless specified, it should be handwritten. So your RT, so most of it handwritten yun inyong buhaton. Para ma-practice ninyo ang inyong kanang lettering. Dili daw kwan kan Sir Bobby pa wala daw mo kanang gasulat kundi ga lettering mo. So mo na ipa-practice gyapon ta mo sa lettering ninyo since second year pa mo. Magkataas mo magkaabot mo fourth year, fifth year, especially bilong mo kang Sir Bobby, magsulat gyapon mo then stricto kay Sir Bobby sa kuan ninyo lettering. Okay? So same rules gyapon kung unsang nasa sketchpad. So natay katong border and then katong first page o uban pa. So I'm going to post ang ganing general rules dito sa laboratory nga kuan gyapon Google Classroom na to. Ang deadline na to, nakoy gidungag nga deadline, gidungag gi-change ang deadline ani. So your first 4 laboratory, ang deadline ani is karong February 10. So medyo duol na. While your katong laboratory 5 ug 6, ang deadline is March 15. So, ang additional na ko gibutang sa rules sa laboratory na to is that a day late na corresponding deduction sa grade ninyo sa inyong laboratory. So, a day ako ang gibutang. Every day na deduction. So, dili siya inon per meeting. For example, ang klase nato is Tuesday, Thursday man. So, kung yung submit mo, ang deadline is Tuesday, then yung submit mo by Friday, so, ang kuha na deduction is 3 times na yung deduction kay Wednesday, Thursday, Friday. Dili 1 kay, dili man consulti per meeting. Per day man ako ang giingon. Then, 1 week late means ang yung laboratory has a grade of 0. So automatically i-0 na ko ang grado dahil ninyo. Now, for those people na gapuyo, wala sa iligan, kay of course, kung man tatanan ron, online lang, so mostly sa inyo wala dire sa iligan. Nasa inyo ang mga balay, kung asa man mga probinsya. So, to submit your laboratory,
So ipadala ra na ninyo through carrier. So LBC ba or unsa na carrier dia, JRS or kanang unsa pa. And address it dito sa school. Now, after sending it, katong resibo ninyo sa pagpadala ato, scan it or picture it and send sa kuha. Para may balaan ako kung kanusaan ninyo gisend. Para wala mo'y corresponding deduction if ever na-send ninyo on time or before ato nga deadline. Pero kung na-send ninyo after the deadline, na mo'y corresponding deduction. So dili, wala sa inyo ang deduction kung dugay nabot sa kuha. For example, naitabo, mapariyatong Yolanda nga bagyo, then gisend ninyo before sa bagyo, before sa deadline, then naabot sa ko 1 month after, so wala mo isala na ato. Kay makita man ako nga carrier na gyud ang naisala, dili kamo. Gisend ninyo on time, dugay ra nabot sa kuha. So wala mo corresponding deduction ato nga part. So moto nyo ang laboratory. So sa laboratory ninyo, first two labs, bali ang lab 1 ug 2 ninyo, is purely research. So ang rubrics ana liya is same sa last time, ang neatness o ang completeness. Tag 25 points each. So total of 50 points. But ang laboratory 3 ug 4 ninyo, nagyud mo ibuhaton. Dili ra magsulat. Kung dili na mo ispa simulate nako sa inyo ha. So because unana siya nga activity, so nakoy gidungag sa rubrics. So nay video. So record, mag-recording mo sa inyong gibuhat. So kanang recording ninyo while doing your laboratory, so dapat is to mutingog mo ana or magpakita sa inyong nahong during sa laboratory na. Then you're going to post it sa tuang group, sa tuang Google Classroom wherein ako'y forms na gibutang dito ninyo i-upload ang video ninyo. Then ang grading ana kung nay video, 15 points for the neatness, 15 points for the completeness, and then 20 points for the video. So remember, ang video is dapat makita inyong nahong and the video should be clear and with sound. So I think mga cellphone video ron is nindot naman. Dili na katong pareha sa una nga blur kayo. So panindoton yun ninyo ang recording. Okay, so any question sa tuwang mga general instruction? Na may pangutana? So no comment means walay pangutana? Walay clarification? So, wala pa karon sir. Wala pa karon. Okay, so you may ask a question during mo go on ta sa tuang klase or sa tuang laboratory. So either you PM me sa Facebook or dere sa Google Classroom nato mangutana mo. Yes. Kung makato ka sa school, pwede nimo makuha na inyo ang kanang sketchpad. Nara dito, gi-instruction na naman ako to sa Crystal katong mga na-check na. Pwede ninyo makuha to, nabitaw po may grado. Kamera sir, kamerang tulo sir. Ano sabi? Sa far sa record dere, unom mo tanan sa ako ang classroom. So I don't know pila mong total yun naka-enroll ani nga subject. Kay wala pa ko'y... Sir, kay para akong matawag sir, basing kaila ko. Okay, so... Kay ang nakasulod dere daan sa classroom is si Abdul.
si Hasan Garcia Abdul, then si Maria Fernandez, then si Tipak Tipak, maning tulong nga wala pa kasulod ron. Fernandez kaila ko. Oh. So Tipak Tipak, basi na pauli patingali ni sila. Kay Friday, I think Friday siya ning sugod og enroll, so basi nagpauli pa ni sila. Okay, so wa pa ako kay balo, but I'm expecting kung pila mo kabuk last semester under sa kuha mo gyapon to, except for the sit-in nga group. Kaya sit-in nga group silang Alemanya, humana naman tiyan silang Alemanya ani. Okay, mo third year naman sila. So katong mga second year ang wala pa. Okay, so start ta sa tong formal class. Okay, nakita ra ninyo ang slides? Okay, so this is our lesson 1, light and lighting fundamentals. Actually, sa lesson 1 is just morely on ang mga words pa, mga terms na ginagamit sa lighting. So our objectives today is to study the fundamental of light and lightnings. And so light is a form of radiant energy from natural source such as sun and stars. So sun and stars is our natural sources of light, and an artificial source such as our candle and electric lamps. So it travels in the form of electromagnetic wave. So it has a wavelength and a known speed. Since it's in electromagnetic wave, so not a spectrum for that. And to create those mga different colors, it is based on their wavelength na na-produce sa ana nga electromagnetic wave. So like other electromagnetic radiation, it can be reflected or reflected. So mo nang pwede nato siya tungod sa surface sa isa ka kuan, sa isa ka object, pwede mo reflect or mo reflect ang atuang light na. Lightning, on the other hand, is the application of light to illuminate object, surface, scenes, pictures, and people. So, mong kalainan sa duwa. Ang light is an energy, while lightning is just a reflection or an application of the light itself. So, lain na si light o si lighting. Lighting nga, dili lightning. Lain ng lightning, kilat na siya. So, lighting is both science and an art. So, why do you think that lighting is both a science and an art? In your own perspective, ano nakasulti man ta nga unana? Any idea why man ang statement that lighting is a science and an art?
lighting is a science because it makes use of science of light. We are bending light, manggod sir. So, according to Ang, we are bending light to produce colors, therefore science, and color is an art aspect. Pwede. So, science, light, or lighting is a science because it makes use of the science of light and employs method and techniques developed through time. So, apply ta ang lighting, ma-apply as science, kaya naman siya ay something with deals with mathematics and physics. So as it said earlier nga ang light is a electromagnetic wave. So since it's a wave, na siya ay konting science din na. Because it depends upon sa wavelength nimo maka-create ka og color. While lighting is an art because the person's taste and artistic sense of the design and own greatly influence the manner by which lighting is applied. So depende kung giunsan nyo pag-apply sa light. So diha day na may mong art. Such as for example, ang usual na ko example gyud ani is sa ukay-ukayan. Kung makadto mo tindahan ukay-uk, especially sa ukay-ukay or kanang mga butik, nag-apply sila og suga. As you can see, sa ilang suga, medyo dim ang ilang gigamit. So na sila'y science ato. Nagamit sila og dim light para ma-emphasize ilang mga gibaligya. So mapansin nimo ilang gibaligya. But napunay konting art or nanay art din na. Ang one of the reason po silang dimmer light or katong color pigililang light para ma-reflect ang suga sa ilang mga gibaligya na it will look like nindot tanawon. Especially kung sa ukay ka, ang reflection sa suga nila, hayag pa kayo daw ang color sa ilang sinina. Then paggawas na mo silang tindahan, grabe na dahil kakupas. Faded na kayo ang color. So dito is one of the applications of science o art sa light. Dito pala makita na nimo nga nailad ko sa ilang suga da. So moto na siya art, na po siya science. So light is a portion of electromagnetic spectrum to which the eye responds. Actually, ang electromagnetic spectrum is dako kayo na siya nga range. So na siya radio frequency, TV frequency, og napod siya light. So depende kung asa ka nga wavelength, makaproduce ka og color sa light. So if you try to look at a rainbow, is an example of the reflection sa light, ang rainbow. Ang rainbow has the color of Renji beam. So the highest part is color red, while the lowest part is the color violet. So sa rainbow, mas ma-emphasize nimo or mas makita nimo si red kaysa kang violet. Because mo gyud na ang wavelength nila. Mas taas ang wavelength ni red. Mo na mas ma-emphasize siya kaysa kang violet mas mubo. Na pila man day lang wavelength. So the shortest wavelength is ang violet, which has a wavelength of about 380 to 400 nanometer. While the longest is ang red na to, which has the wavelength of 630 to 770 nanometer. So muna ang sa light na to, muna ilang color within the electromagnetic spectrum. So sa to pa, sa electromagnetic spectrum na to is nata between sa 380 to 770 para makita nimo ang
light. So in between that, makaproduce ka og color blue, green, yellow, orange, o uban pa. So if you're going to look at the electromagnetic spectrum, so mao ni siya. As you can see, sa imong leftmost is ang shortest wavelength, which is ang color violet. While the longest wavelength is the color red, which is nasa imong rightmost. So, a combination of them will produce a different colors. So, light and pigment mix differently to form colors. So, pigment, however, is a primary color is defined as one that subtract or absorb a primary color of light and reflects or transmit the other two. So the pigments, ang primary color na to for a pigment are sa man. So may primary colors of itong pigments. So it is magenta, cyan, and yellow. So it is this also the, so sa pigments, mo ni sila ang primary. While for the light, this is the secondary. MCY or CMY. So kung sa to ang printer pa mo ng CMYK, where K is black. Now the combination of all the colors will create a color white. So applicable na ni siya sa to ang light. A combination of light, all the colors in the light will have the color white. While for pigments, ang subtractive nga type po niya will have a color black. So as you can see, kanisha dere, this is an additive color. So the primary color niya is red, blue, and green. While the secondary color is a combination between those three colors, which is magenta, yellow, and cyan. Now, if you combine the three colors, it will come up with white. So, kani siya is an additive color made by light. So, kung light siya, a combination of all the colors will generate the color white. While kung subtractive siya, bali na pod. Ang primary color niyo sa subtractive si CMY or the cyan, magenta, and yellow. Muna yung mga primary. While ang secondary nimo, it will create red, blue, and green. And the combination of them will create the color black. So, muna siya ang subtractive color made by light. But this is a primary color. This is a primary pigment. A color made by a pigment. Kaning CMY. So, bali sila, kung pigment siya, ang subtractive, primary color ni pigment is si CMY. While kung light lang siya, ang primary color niya is red, green, and blue. So, sometimes libog siya, but kung sa inyo po na perspective, so since nakatuon na po mo color wheel, lain po ang gawa sa inyo. Pigment ang inyong ginatanaw sa color wheel. Mo to, combination sa inyong color wheel ninyo, kung i-combine nyo tanan, it will create a color black. So in order for us to understand more about light and its color, we need to study or to know a little bit about our eyes. Kaya since atong mata is mo ang atong visual aspect or our sense of vision.
tungod sa tong mata makakita ta og color. So how does color produce or how does our body interprets color? So as you can see sa tong mata, mo ni ang anatomy sa tuang mata. So natay pupil, which is the black part sa tong mata, cornea, which is kanang murag liquid nga transparent part sa tong mata. Kung magunita na ninyo, munang transparent nga part. The important part sa tong mata nga mo describe sa color is kaning retina, which is nasa back part sa tong mata. And remember, tong mata don't have the sense of pain. Dili ta maka-sense of pain kundi sa mata. Munang usay makakita ta dugo na tong mata kanang dili nang gawa sa mata nato kanang sa sulod yun sa tong mata. Magdugo na siya or magunita nimo na siya, dili ka maka-feel og sakit. Kaya wala may sense of pain ang atoang mata. Walay daw ang sulti pa sa medical society is walay nerve to sense the pain sa tuang mata. Kaya kanang retina or kaning mga nerve nga nasa tong mata, dili siya ga-sense of pain but ga-sense siya og a color and will create an image. So wala siya sense of pain. So mao nang bisan tusukan ka og dagom sa imong mata, dili ka masakitan unless mulapas imong mata ang dagom. Basta within ra sa imong mata, dili na siya sakit or wala gyud kay pain na ma-feel. So the ability of the eye to adjust to a higher or lower level of luminance is termed as adaptation. While accommodation is a term that is used to the ability of the eye to focus sharply on a distance or close object. And this can be found kanang ang adaptation o accommodation sa imong mata na makita sa imong retina, which is ang retina ga-focus sa light sensitivity. So, ang kahayag sa imong ma-feel or makita sa imong mata is the adaptation. So, kanang asa ko kay medyo kuha na kayo ko sa adaptation. Lower na kayo kung adoption kay most of the time bisan sa kahayag sa isa ka room sa kuha ako ang makita is medyo ngit-ngit pa, such as sa tuang office, sa CA office last month or sukad atong November, para sa ko ang ngit-ngit ang office, dili siya efficient pa ang light, but nangutana ko sa ko mga colleagues nga na sila nga hayag daw kayo ang office. So, dito na ko na-realize na nay something wrong sa kong mata. So, dili na kayo ko mo-adjust sa kong mata sa adoption to a higher or lower level of luminance. And ang accommodation is kananang focusing nimo. Mo nang ginasulti sa optong 20/20 vision pa ka. So, unsa mo adjust imong mata sa sharpness sa isa ka object. Sa retina manggo natay duwa ka receptors or two basic receptors called rods and cones. So they are the one na mukuwag information sa imong nakita o mo create siya og colors based sa imong nakita. So sila pod ang ga-interpret sa wavelength or sa electromagnetic spectrum wave. Because of it, maka-create ka og color. Naunsa man kalainan sa duwa, sa rods and cones. So cones can differentiate between the different wavelength of light and therefore enable us to see colors. So si cone ang mo identify sa wavelength, and since natay different wavelength, mo ka-create siya og light colors. While ang rods will only give us
two colors. Black and white vision lang. Mora na ipagamit ni Rad. Naasa man nato makita si Rad o si Cone. Or specifically si Retina. So, si Retina is nasa back part sa tuang eyes, wherein kung i-enhance na to ng part sa retina, pointers. So, kung i-enhance na to ng part sa retina, mo create siya o somewhat unani. Wherein, ang cone is nasa unahan gamay, abaliga ilis-ilis sa sila. Si Rad ang primero, then si Cone, Rad, Cone, Rad, Cone, Rad, Cone. So wherein ang cone will identify sa color, while ang Rad, iyang i-identify ra either black or white lang. Ang cone, ma-identify siya lain-laing colors. So mo nang naka-position dire sa tuang retina. Now, the cones usually operate on daytime. So, it enables us to see in detail color. This is known as photopic or daytime adaptions. So, muna ang trabaho ni cone. Muna sa hayag, makakita tag mga different colors or during daytime. So, the mixture of the cones, the eye is using a mixture of cones and rods to see. If life conditions are not bright, as the rods can only see a black and white image, the overall impression is much less brightly colored. This is called mesopic vision. So, kung mabot mo sa isa ka area na medyo dulom ang hayag sa suga, so usual na to, di na takakita kayo sa color, kung saan color ang mga objects. But atong makita na lang is black and white na image. So, mo nang gitawag na ito na mesopic vision. While kung sa gabi, which is mostly lesser light yun, pang gabi, so mo nang gitawag na ito is scotopic vision. So, at night time, ang mostly ga-operate sa tuwang retina is ang rod, dili si cone. Muna at night time, dili kay ka-appreciate og color. Wherein, ang makita na to usually on the night time is black and white talaga sa palibot. So, this is the spectrum or the spectral response sa tuwang mata. So, scotopic, then ang tunga-tunga liya dayon, then the photopic. So as you can see, si scotopic dali sa darker side or sa mubong nga wavelength, while si photopic is nasa lighter side or ang longest wavelength. So much for that for the RI. So direta sa ato ang mga concepts o units na ginagamit or mga definitions na ginagamit natong during our study sa lights and lighting. So, gamay na lang yun. So, the first one is the luminous flux or as a symbol of phi. So, luminous flux is the radiated power emitted by a light source and perceived by the eye. So, kanang bulb na makita niyo, kanayang una ang gitawag na ito nga luminous flux. And its unit is in lumens. While the luminous intensity is generally a light source emits its luminous flux in different direction and in different intensity.
The visible radiant intensity in a particular direction is called luminous intensity. So, kung ang luminous flux nimo ga-radiate siya throughout sa area, ang luminous intensity is katong specific lang at a certain point. For example, at a straight line between straight line sa imong suga. So katong point nga asa siya ayang kahayag atong nga point. So straight ana liya, so mo na itaw nato nga luminous intensity. So lain po diyang kahayag nga mo emit at a certain angle. So the unit of that is in candela. So nano candela daw? Nakoy nabasa na nano ang light is ang intensity is in candela kay tungod daw sa unang panahon ang measurement nato sa suga is in candela. Literally mean katong kandela gyud nga lamp. Kung magkadagan kag lamp, magkahayag manggod. So since sa unang panahon daw is kandila ra ang means of light, lila artificial lighting. So diya daw gikuha ang name or ang measurement nga kandela. Illuminance. Oh, welcome, Tipak-Tipak. Illuminance is a measurement of the amount of light falling on a surface. So that is the light, amount sa light falling on a certain area. So kung kani siya, ang kaning arrow is mo niya to ang intensity. Well, ang kani siyang area dere, kaning surface dere, mo na ang illuminance. Unsa ka hayag ang naaana nga certain area. So the distance of the light source from the area being illuminated influence it. So the unit of illuminance is lux. Luminance, so lain tong illuminance, which is symbolized as E. Ang luminance mo nga L is the brightness of an illuminated or luminous surface as perceived by the human eye. So kani siya with respect to our eyes, mo nang luminance. While ang illuminance is mo gitong hayag nga gihatag sa light source paingunay sa certain surface. While luminance is ang hayag ana nga surface as we see. So dili siya sa gihatag sa kanang light source, but as what our eyes see it, kung sa siya kahayag. So the unit of measurement is in candela per square meter. So lain to as illuminance o si luminance. Luminous efficacy, which is mo neto makita kung palitag bulb, natay makita dito nga unit nila. So it indicates the efficiency with respect to the electrical power consumed. So since it's an power na ginahatag or ang source of power sa atoang bulbs is electrical, so mo to electrical power. So pila ang conversion liya between the power to the brightness. So mo na to makita usually sa atoang mga bulbs. So the unit of measurement of luminous efficacy is in lumens per watt. So kung namoy karton diyan, makakita mo karton sa bulb, tanawon ninyo nanay gibutang din na lumens per watt. So minon tag 10 watts, then isulti siya 180 lumens per watt. So sa to pa kanang 10 watts nimo equivalent na siya og 1,800 lumens ang iyang brightness na gina-emit. While the luminar efficiency, luminar itself says is the general assembly.
kanang complete assembly sa imong bulb or kanang fluorescent nimo fluorescent bulb. So iyang fluorescent assembly apil tong holder liya kung asa nimo ibutan si fluorescent mo nang gitawag nga luminaire. Luminaire efficiency. So known as the light output ratio. So this is the ratio between the luminous flux emitted by the luminaire and the luminous flux of the lamp or lamps installed in the luminaire. So it's an overall. Una, sometimes ang isa ka luminaire na siya mga kanang murag mo reflect ang iyang suga para ibutatog ang fluorescent ni mo kuan lang iyang gina-produce is about 100 lumens pero because of the luminaire itself gi-enhance pa day sa luminaire mo nang mas kusog pa iyang brightness. So mo nang gitawag na to nga luminaire efficiency. So in the computation of light there are some basic laws or basic computation na gamiton na to in order for us to know pila di ay ang brightness na moabot sa surface of observation na to. So one of the laws na tong i-apply is the inverse square law. So this is made by Lambert on the in the mid 18th century. So nag-create og experiment si Lambert wherein itanaw liya ang light as the object of observation goes far from the source. So gi-observe liya nga unsa di ay kahayag kung nauna ni kalayo na ang atoang observation or atoang object. So you found out that as the object goes far away to the source, ang atuang luminous nato or ang kahayag or brightness sa atuang object nga gi-reflect sa light magkahinay. And he found out nga ang kahinay ana liya is twice the distance or double the distance. But in inverse, mo na siya inverse square law. I-square nimo ang distance liya mag-unana kahinay ang mahitabo. So okay, so mo nang gibuhat ni Lambert. Primero na siya certain distance, then magkalayo liya mas dako ng surface nga matouch sa tuang source of light. So ang kahayag mas dako ng hayag liyang mahatag pero magkahinay. So in inverse square law, the equation found to be that E is equal to I over D squared, where E is the luminous flux, illuminance, which is in lux, and I is the intensity in candela, while D is the distance in meter. So simple na kayo siyang mathematics. So for example, na kay light source, which is above on a plane, about 2 meters high sa isa ka plane, and that light source emits light at about 1,000 candela. So using the inverse square law, so 1,000 candela is the luminous flux divided by 2 squared, which is the distance from the surface of observation to your light source. So it says na ang illuminance dahlia is 250 lux. Munang kahayag nga ning-reflects dito sa surface. Now, if ang source of light nimo nakatilt, syempre katong 1,000 candela liya is dili na 1,000. Kining tilt naman siya. So, ang iyang flux liya is 100 candela na lang. So, using inverse square law,
So 100 divided by 2 squared. So that's only 25 lakhs, dili 250. Sayop ko pagka sulatan 25 lakhs na lang siya. Now, nabot tayo laing gigamit na cosine law. So, on this law, it was assumed na imong surface is not perpendicular to the light source itself. Bali, nakatilt kunuhay or nakatilt ang imuang surface. So, if this is your surface, ang usual sa computation, kung gamit kang inverse square law, ang surface mo is perpendicular to your light source. But on this situation, ang surface nimo is nakatilting at a certain angle. So based on that angle, ginungaga nato siya og cosine para makuha nato ang difference or ang kanang perpendicular surface nga kuan niya na nakadirect siya sa tuang light source. So using cosine, so katuwa, so cosine A is equal to A over C. So ang atuang inverse square law nato is madungaga na nato og cosine A or the cosine theta para ma-perpendicular nato ang atong surface sa tuang light source. So as an example, kung natay light source wherein ang imong surface is somewhat naka-tilt sa imong light source by a 45 degree, so using the cosine law, so 1,000 candela divided by 4.24 squared. So on distance liya from your point of observation to your light source times cosine 45, the degree or the angle of your surface to your light source, which is 45 degrees. So it says na ang light na makita nimo or ang light nga nabutang sa surface is just 39 lux. So this is the table of the terminologies and the units na gigamit nato karon nga adlaw. So luminous flux, luminance, luminous intensity, luminous excitance, and luminance, the brightness. So do you have any question? Na may pangutana o na board na? Wala pa, sir. Wala pa. Okay, so that's all for our lecture today. So kung tanawin ninyo yung laboratory ron, I think activate na ang laboratory 1 ninyo. So ato mo sa laboratory page sa ang Google Classroom for this subject, ARC 224 laboratory, and you will see kung sa inyong laboratory karon. So it's mostly on the research part pa, laboratory 1. So different types of lights. It's understanding between the lights and bulb. Kung sa-unsang itsura sa light o bulb. So if you don't have any question, thank you for attending the class and see you next meeting. And I'm going to post lang sa recording aning video aron kung if you want to